ये हो गया पेरिम शटरिंग बोर्ड। चारों तरफ में ऐसे ही लगा के रखा है। ये हो गया उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म। पेरी शटरिंग है मटेरियल है ये हो गया जंपिंग सिस्टम। इसको और खोलने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जंपिंग होते जाएगा। देखो প্রথমে পূজা বন্ধ করেছি, কটা আগে 3টে দিয়েছিলাম। वो आपका बेल्ट उधर रख दिया है। ওদা আগে 2টো নিয়েছিলাম, 3টে নিয়েছিলাম, আমার প্যাকেজ যদি নিয়ে চলে এসেছি, পুরো সব বন্ধ করতেছি। বেশি টাইট করো না, টাই রড বের হবে না পরে। না আবার আগে প্যাকেট কাটতে আমি সেটাই বলছি, টাই রডের গুণাই দেওয়া লাগবে না। যে ডবল ফুটো করে কি করবো, মাল ডবলটা বন্ধ করো, এটাই বন্ধ করো, টাই রডটা বন্ধ করো। টাই রডের গুণাই দেওয়া হবে না। ये हो गया, फोटो তুলতেছে, फोटो তুলি পাঠাচ্ছে ঘরের এরকম করি। ये हेड मिस्त्री है। দিচ্ছি क्यों ना কাকে দেখা